اور ایک شعر سنیے کہ بہت شکریہ. چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے بڑے کہاں ہو جاؤ گے. واہ، چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے بڑے کہاں ہو جاؤ گے. دلی بہت جلدی قریب آ گئی. بہت شکریہ. کہ چھوٹی چھوٹی، دیکھیے مصرع دینے کی کوشش کر رہا ہوں، شعراء حضرات موجود ہے، کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے بڑے کہاں ہو جاؤ گے. پتلی گلیوں سے نکلو تو کھلی سڑک پر آؤ گے. چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے بڑے کہاں ہو جاؤ گے. پتلی گلیوں سے نکلو تو کھلی سڑک پر آؤ گے. اب آپ موڈ بنا رہے ہیں، میں اور شعر حاضر کرتا ہوں. حضور آپ کی خدمت میں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ آ دیکھ میرا جوش جنوں کم تو نہیں ہے. آ دیکھ، میرا جوش جنوں کم تو نہیں ہے. پہنچیے گا جہاں سے کہہ رہا ہوں. آ دیکھ میرا جوش جنوں کم تو نہیں ہے. سر خون میں ڈوبا ہے مگر خم تو نہیں ہے. واہ 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 واہ. آ دیکھ میرا جوش جنوں کم تو نہیں ہے. سر خون میں ڈوبا ہے مگر خم تو نہیں ہے. مگر خم تو نہیں ہے. کیوں شہر کو میدان بنانے پہ تلا ہے. کیوں شہر کو میدان بنانے پہ تلا ہے. کیوں شہر کو میدان بنانے پہ تلا ہے. جھگڑوں کے لیے گھر کی زمین کم تو نہیں ہے. واہ واہ واہ. اور آئیے کچھ شعر آپ کی خدمت میں حاضر کیے جائیں، اس لیے کہ بڑی خوبصورت محفل ہے. دہلی کی یہ وہ منتخب محفل ہے کہ جس پر اردو شاعری رشک کرتی ہے، ناز کرتی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ شعر کہ رات کے ٹکڑوں پہ پلنا چھوڑ دے. رات کے ٹکڑوں پہ پلنا چھوڑ دے. شمع سے کہنا کہ جلنا چھوڑ دے. واہ. رات کے ٹکڑوں پہ پلنا چھوڑ دے. شمع سے کہنا کہ جلنا چھوڑ دے. شمع سے کہنا کہ جلنا چھوڑ دے. مشکلیں تو ہر سفر کا حسن ہیں. واہ. مشکلیں تو ہر سفر کا حسن ہیں. کیسے کوئی راہ چلنا چھوڑ دے. واہ. مشکلیں تو ہر سفر کا حسن ہیں. کیسے کوئی راہ چلنا چھوڑ دے. اور یہ شعر اہالیہ دہلی کی نظر کرنا چاہتا ہوں بطور خاص. ملاحظہ فرمایا کہ کیسے کوئی راہ چلنا چھوڑ دے. میں تو یہ ہمت دکھا پایا نہیں. میں تو یہ ہمت دکھا پایا نہیں. تو ہی میرے ساتھ چلنا چھوڑ دے. واہ 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 واہ. میں تو یہ ہمت دکھا پایا نہیں. تو ہی میرے ساتھ چلنا چھوڑ دے. تو ہی میرے ساتھ چلنا چھوڑ دے. اور یہ شعر اس لیے کہ دلی ہی سے یہ واقعہ پورے اردو تاریخ کو ملا، اس حوالے سے میں یہ مقطع پیش کرتا ہوں کہ تو ہی میرے ساتھ چلنا چھوڑ دے. کچھ تو کر آداب محفل کا لحاظ. کچھ تو کر آداب محفل کا لحاظ. یار یہ پہلو بدلنا چھوڑ دے. محترمہ ذکیہ غزل صاحب. چند شعر پیش کرتی ہوں کہ میرے سخن کو انوکھے کمال دیتا ہے. میرے سخن کو انوکھے کمال دیتا ہے. تیرا خیال میرا دل اجال دیتا ہے. واہ. میں تجھ کو سوچ کے لکھوں تو یہ قلم میرا. میں تجھ کو سوچ کے لکھوں تو یہ قلم میرا. میرے ہنر کو نئے خد و خال دیتا ہے. اچھا ہے، بہت اچھا ہے. واہ واہ. اور زمانہ وقت کی صورت ہے مہرباں مجھ پر. زمانہ وقت کی صورت ہے مہرباں مجھ پر. ہر ایک زخم پہ اندمال دیتا ہے. واہ. اور بساط زیست پہ ہر آن پھینک کر پانسا. بساط زیست پہ ہر آن پھینک کر پانسا. کوئی تو وقت کے مہرے کو چال دیتا ہے. کوئی تو وقت کے مہرے کو چال دیتا ہے. اور یہ جو زمیں کے خدا ہیں اسی کو بھولے ہیں. یہ جو زمیں کے خدا ہیں اسی کو بھولے ہیں. جو ہر عروج کو ایک دن زوال دیتا ہے. اچھا ہے، بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. واہ واہ. یہ جو زمیں کے خدا ہیں اسی کو بھولے ہیں. جو ہر عروج کو ایک دن زوال دیتا ہے. میرے سخن کو انوکھے کمال دیتا ہے. تیرا خیال میرا دل اجال دیتا ہے. چند شعر پیش کرتی ہوں.
منصفوں صلیبوں پر فیصلے نہیں ہوتے، منصفوں صلیبوں پر فیصلے نہیں ہوتے، منصفوں صلیبوں پر فیصلے نہیں ہوتے، بے سبب بغاوت کے سانحے نہیں ہوتے، بے سبب بغاوت کے سوچ کر جدا ہونا پھر کے مل نہ پائیں گے، سوچ کر جدا ہونا، سوچ کر جدا ہونا پھر کے مل نہ پائیں گے، کیونکہ اس زمانے میں معجزے نہیں ہوتے، کیونکہ اس زمانے میں ہوا ہے، اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوا دیں۔ دیکھیے کیا کیا موضوعات ہیں جو اردو شاعری میں ابھی تک نہیں آئے تھے، ان کی ترجمانی جناب منورانہ کلام میں ہو رہی ہے۔ حضرات جہاں جہاں سے شعر یاد آ رہے ہیں میں اس کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ میں شعر سنانے کے دوران بالکل نہیں بولتا، اس لیے کہ میرے شعر خود بولتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ ایک مطلع یہ عرض کیا ہے کہ بس اس مقام پہ میرا جنون آ جائے، بس اس مقام پہ میرا جنون آ جائے، تجھے پکاروں میرے منہ سے خون آ جائے، واہ واہ، بس اس مقام پہ میرا جنون آ جائے، تجھے پکاروں میرے منہ سے خون آ جائے، الجھتا رہتا ہوں میں یوں تمہاری یادوں سے، الجھتا رہتا ہوں میں یوں تمہاری یادوں سے، کہ جیسے بچے کے ہاتھوں میں اون آ جائے، کہ جیسے بچے کے ہاتھوں میں اون آ جائے۔ ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے، اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے، جو جانکار ہیں مٹی سے جان لیتے ہیں، شجر کسی کو بھی شجرہ نہیں بتاتا ہے، جو جانکار ہیں مٹی سے جان لیتے ہیں، جو جانکار ہیں مٹی سے جان لیتے ہیں، شجر کسی کو بھی شجرہ نہیں بتاتا ہے۔ یہ شعر فراز بھائی خاص طور سے آپ کی نظر ہے کہ لپٹ کے دیکھیے ایک روز اپنے دشمن سے، لپٹ کے دیکھیے ایک روز اپنے دشمن سے، یہ تجربہ کوئی اپنا نہیں بتاتا ہے، لپٹ کے دیکھیے ایک روز اپنے دشمن سے، لپٹ کے دیکھیے ایک روز اپنے دشمن سے، یہ تجربہ کوئی اپنا نہیں بتاتا ہے۔ اور شعر یہ عرض کیا ہے کہ کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے، کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے۔ ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ میری چاہت کا فقیری سے صرہ ملتا ہے، میری چاہت کا فقیری سے صرہ ملتا ہے، کوئی نمبر بھی ملاتا ہوں تیرا ملتا ہے، میری چاہت کا فقیری سے صرہ ملتا ہے، کوئی نمبر بھی ملاتا ہوں تیرا ملتا ہے، اور تم ان آنکھوں کے برسنے سے پریشان کیوں ہو، تم ان آنکھوں کے برسنے سے پریشان کیوں ہو، ایسے موسم میں تو ہر پیڑ ہرا ملتا ہے، تم ان آنکھوں کے برسنے سے پریشان کیوں ہو۔
ऐसे मौसम में तो हर पेड़ हरा मिलता है। और शेर ये अर्थ किया है कि एक दिया गांव में हर रोज बुझाती है हवा, एक दिया गांव में हर रोज बुझाती है हवा। रोज फुटपाथ पे एक शख्स मरा मिलता है, रोज फुटपाथ पे एक शख्स मरा मिलता है, रोज फुटपाथ पे एक शख्स मरा मिलता है। और शेर ये अर्थ क्या है कि ऐ मोहब्बत तुझे किस खाने में रखा जाए, ऐ मोहब्बत तुझे किस खाने में रखा जाए। शहर का शहर तो नफरत से भरा लगता है। अच्छा है ऐ मोहब्बत तुझे किस खाने में रखा जाए। शहर का शहर तो नफरत से भरा मिलता है। और शेर ये अर्थ क्या है, काफिये की दाद चाहूंगा डॉक्टर साहब देखिएगा। शहर का शहर तो नफरत से भरा मिलता है। ये सियासत है तो फिर मुझको इजाजत दी जाए, ये सियासत है तो फिर मुझको इजाजत दी जाए। जो भी मिलता है यहाँ ख्वाजा सरा मिलता है। ये सियासत है तो फिर मुझको इजाजत दी जाए। जो भी मिलता है यहाँ ख्वाजा सरा मिलता है। और एक गजल के 2-3 शेर अर्थ कर रहा हूँ, समाप्त फरमा लें। जो शेर जहाँ से याद आ रहे हैं, मैं नए शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें मतलब एक ये अर्थ क्या है कि ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया, ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया। मैं मोहतरम हुआ तो जमाने से कट गया। ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया। मैं मोहतरम हुआ तो जमाने से कट गया। माँ आज मुझको छोड़ के गांव चली गई, माँ आज मुझको छोड़ के गांव चली गई। मैं आज अपने आईना खाने से कट गया, मैं आज अपने आईना खाने से कट गया, मैं आज अपने आईना खाने से कट गया। और शेर ये अर्थ क्या है कि जूड़े की शान बढ़ गई, महफिल महक उठी। जूड़े की शान बढ़ गई, महफिल महक उठी। लेकिन ये फूल अपने घराने से कट गया, लेकिन ये फूल अपने घराने से कट गया। जूड़े की शान बढ़ गई, महफिल महक उठी, लेकिन ये फूल अपने घराने से कट गया। और शेर आखिर ये है कि इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी, मगर इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी, मगर ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया। वाह 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 वाह। मैं इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी, मगर ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया। ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया। जो शेर जहाँ से याद है, मुझे नए शेर सुनाने का बड़ा शौक है, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि नए शेर पढ़ूँ। एक गज़ल मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, समाप्त फरमाएं। उसका मतलब यह है कि खंडर से दिल में फिर कोई तमन्ना घर बनाती है, खंडर से दिल में फिर कोई तमन्ना घर बनाती है। मेरे कमरे में एक नन्ही सी चिड़िया घर बनाती है। खंडर से दिल में फिर कोई तमन्ना घर बनाती है। मेरे कमरे में एक नन्ही सी चिड़िया घर बनाती है। मुकद्दर के लिखे को लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ती, मुकद्दर के लिखे को लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ती। वो देखो रेत पर बैठी वो गुड़िया घर बनाती है। मुकद्दर के लिखे को लड़कियां बिल्कुल मुकद्दर के लिखे को लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ती। वो देखो रेत पर बैठी वो गुड़िया घर बनाती है। और शेर ये अर्थ क्या है कि किसी की बेघरी मंजूर होती तो महल होता, किसी की बेघरी मंजूर होती तो महल होता। उधर देखो मेरे छप्पर में चिड़िया घर बनाती है, उधर देखो मेरे छप्पर में चिड़िया घर बनाती है। किसी की बेघरी मंजूर होती तो महल होता, उधर देखो मेरे छप्पर में चिड़िया घर बनाती है। और शेर ये अर्थ क्या है कि निगल लेती है लड़कों को बड़े शहरों की रंगीनी, निगल लेती है लड़कों को बड़े शहरों की रंगीनी। न जाने किस तमन्ना में ये बुढ़िया घर बनाती है, न जाने किस तमन्ना में ये बुढ़िया घर बनाती है। निगल लेती है लड़कों को बड़े शहरों की रंगीनी, न जाने किस तमन्ना में ये बुढ़िया घर बनाती है। और शेर ये अर्थ क्या है कि जलाकर राख कर देती है एक लम्हे में शहरों को, जलाकर राख कर देती है एक लम्हे में शहरों को। सियासत बस्तियों को रोज कूड़ा घर बनाती है,
सियासत बस्तियों को रोज कूड़ा घर बनाती है, सियासत बस्तियों को रोज कूड़ा घर बनाती है। और शेर आखिरी ये है कि चलो इमदाद करना सीख लें हम भी हुकूमत से। चलो इमदाद करना सीख लें हम भी हुकूमत से, ये पक्का घर गिरा देती है कच्चा घर बनाती।